आज सौभाग्यर कथा ब्लाइंड केस को मध्य आज पुलिस अत्याधुनिकतार सहित अति चैलेंजर सहित सम्मुखीन कर खोजी बाहर आज निश्चित भाव बहुत बड़ चमत्कारिता देखे आज जो ब्लाइंड केस थिला ताको आज धरिकी आज पुलिस सक्षमतार सहित आज सफलता लाभ कर सुंदरगढ़ जिले में बोध एक ब्लाइंड हत्या मु जानी ना यही केस विषय आपन ट्रेनिंग समय दिया जाइथिला कि नहीं किंतु आगामी बैच एभली केस और तार समाधान प्रक्रिया विषय रे निश्चित भाव में शिक्षादान आमे करिबा उचित। आज ठारू आपण मानक जीवन रे एक नवा अध्याय आरंभ हेबा पई जाउछि। 2036 मसिया सुधा आम ओडिसा को एबे नवा सरकार आसिला परे चैलेंज नहीं जे आमको एक नुआ ओडिशा गठन करिया पड़ो समृद्ध ओडिशा निर्माण रे जो शपथ आम सरकार नहीं से दिगरे निश्चित भाव में आपनकर भूमिका आगरे रहिबो। आगामी दिन में ओडिशा रे एक प्रकार शिल्प विप्लव होगा जाउछि। बंधुगण राज्य रे अपराध नियंत्रण और निराकरण पई आम सरकार विभिन्न योजना सब हाथ को नौ आगामी दिन में समस्त थाना मानक अतिरिक्त जान उपलब्ध करने निमंते उच्च मानर द्रुतगामी महेंद्र स्कॉर्पियो गाड़ी लगाई देवार व्यवस्था पुलिस बाहिनी को जोगे दि जाए। व्यतीत प्रत्येक थाना को आगर मात्र गोटे मात्र मोटरसाइकेल दि जाऊला आय मान को क्षेत्र में काम करने अन्य पुलिस आय माने निज मोटरसाइकेल रे नहले बहुत असुविधार सम्मुखीन होते आज आमे प्रत्येक थाना मुझे भाव में आपण पाखे रखिली जे द्रुतगामी गोटे गोटे प्रति थाना नुआ स्कॉर्पियो गाड़ी देवा सहित आज समस्त जो माने भी एठी आज शिक्षा नविश करछंती समस्त शिक्षा नविश मान को आपण मान को समस्त जो माने एठी उपस्थित छंती तालीम प्राप्त नै छंती सब इंस्पेक्टर मान को विशेष भाव में गोटे गोटे नुआ मोटरसाइकेल लैपटॉप एवं स्मार्टफोन और पेन ड्राइव प्रदान कर व्यवस्था करा द्वारा आपण माने निजे सत सिंहर बल नहीं कि कार्य क्षेत्र को जीवाई एवं प्रत्येक आसुवा जो समस्या तार मुकाबला करने आपण मान को यथेष्ट शक्ति एवं सरकार मनोबल जोगे दौरान आपण माने निश्चित भाव में मोर पूर्ण विश्वास अच्छी आपण माने सुचारू रूपे कार्य संपादन करी समस्त अपराधी मान को जो माने आम सम्मुखें शत्रु हिसाब से छिड़ा हे से कौन सी परिस्थिति बर्दास्त कर निजर कार्य कुशलतार साहसर सहित धैर्य सहित मुकाबला कर निश्चित भाव में कार्य को संपादन करेंगे रहस्य व्यक्त करुषा पुलिस को आहरी सशक्तिकरण करने राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को त्वरान्वित कर आम सरकार शासन को आसिला प्रथम पर्याय विभिन्न वर्ग में खाली पड़ी 2922 गोटी पदवी को प्रत्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया माध्यम पूरण करने को अनुमोदित करने सहित द्वितीय पर्याय 655 पदवी पूरण करने को अनुमोदन कर सारी राज्य सरकार निर्देश पर 609 सब इंस्पेक्टर 253 सब इंस्पेक्टर सशस्त्र 405 ड्राइवर पदवी पूरण नियुक्ति प्रक्रिया जारी रही विभिन्न जिले में खाली पड़ी 2885 गोटी कनेस्टेबल 300 कनेस्टेबल कम्युनिकेशन पदवी पूरण करने निमंते राज्य सरकार पदक्षेप नौ विभिन्न जिले में दीर्घ दिन धरी खाली पड़ी बंद हो पड़ी आपंकर जो गृहरक्षी पदवी गुड़िक
ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦାବି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଗୃହରକ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସରକାର ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତୀତରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେବା କାମରେ ସେମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା 2500 ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ 2000 ଅତିରିକ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଆମେ ଦଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପୁଲିସ ପରି ସେମାନେ ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2500 ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀକୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆହୁରି 2500 ପଦବୀ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ 5000 ଗୃହରକ୍ଷୀ ଆମେ ପଦବୀକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୈନିକ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଭତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 1 ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଭତ୍ତା 300 ଟଙ୍କାରୁ 1050 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ପୋଷାକ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ମିଳୁଥିବା ରାଶିକୁ 5000 ଟଙ୍କାରୁ 10000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ନୂତନ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଓ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରି ଏହି ପୋଲିସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।